सर असाइनमेंट 2 का पीडीएफ नहीं मिला। हाँ, असाइनमेंट 2 का पीडीएफ नहीं मिला। असाइनमेंट 2 का, हाँ ठीक है, भेज देंगे। Okay, so we are going through the file organization. We have already covered sequential hash and sequential আর hash দুটোই হয়েছিল, indexed হয়েছিল কি? ইন্ডেক্সটাও হয়েছিল, আবার ক্লাসটা থেকে হয়নি, ইন্ডেক্স থেকে স্টার্ট করতে হবে। আচ্ছা, so we are starting from index sequential. In index sequential, if we want to store a file, we want to store a record, then the primary key will be used for that. From that primary key, index value is generated. We know, suppose roll number is a primary key, so roll number 1 2 or 001 002, this way we can store the records in the permanent storage device. So because roll number जो है वो यूनिक होता है, तो जो रिकॉर्ड स्टोर होगा वो जिस ब्लॉक में स्टोर होगा, there will be no conflict, क्योंकि वो यूनिक नंबर देगा, सेम ब्लॉक नंबर नहीं मिलेगा कभी प्राइमरी की से. दैट इज व्हाई प्राइमरी की इज चूजन टू स्टोर द डेटा. Next is the cluster. Files will have two or more tables in the same data block. Now in case of index sequential, the problem is, you can see that a record will be stored in one block, next record will be stored in another block. That means if you consider about the block, যদি আমরা ব্লকটার কথা ভাবি, it is leaving a huge number of space inside that block, so we are not properly utilizing our blocks. Cluster somehow solves this type of problem, because you can see files will have two or more tables in the same data block. So inside a data block we are storing more than one files, in fact more than two or more than two files, and key attributes which are used to map these tables together are stored only once. So again we have to find out the key attributes. It may be a primary key, it may be a candidate key. So from that key attributes we have to make a calculation, and through that calculation we can find out the particular cluster where we will store that file. Here you can see there are two files. One is employee, basically two tables. One is employee table, another is department table. Both of them are stored in a particular location, in a particular block, in fact. Now B plus T. Primary key is used, again primary key is used here to sort the records
for each primary key, the value of index is generated and mapped with the record. So how is the structure? This is the structure of a B plus tree. Now we can see from the primary key, we are generating this type of value 25, 15, 30. In this way, we are generating the value. Now the top of the list or top of the tree, the node present over there is known as the root. এই যে 25 আমরা দেখছি, it is actually the root. Now anything that is coming lesser than 25, anything that is coming lesser than 25, we will never get 25 again, because we are using primary key. So we will get either less than 25 or greater than 25. 25 এর কম পেতে পারি, 25 এর বেশি পেতে পারি, কিন্তু second time 25 পাবো না, because the value is generated from the primary key. So each value will be unique value. Now you can see, if a number that is generated is lesser than 25, যদি 25 এর কম কোনো number generated হয়, then it will go to the left hand side node, মানে it will be a left child of that particular node. And if the value is greater than 25, it will be treated as the right child of the root node. If we come to 15, যদি আমরা 15 এর ব্যাপারে আসি, now you can see, স্যার একটা 15 আছে আবার এখানে কেন? এটা 15 হবে না, এটা less than 15 বা 14 কিছু হবে। এই হ্যাঁ, ছবিটা এটা কিছু 14 একটা ভুল আছে, এটা 14 হতে পারে, 15 হতে পারে না। এখানে ছবিটায় কিছু ভুল করেছে, এখানটা তো ভুল করেছে, 30 কে রিপিট করে দিয়েছে। So anyway, if it is less than 15, all the nodes that is having a value less than 15 will come to the left hand side of that node. এখানে বেসিক্যালি ওরা যেটা দেখাতে চেয়েছে, ওরা এটাকে এক্সটেন্ড করেনি। Here we will have only 12 and these two will be used for address. বেসিক্যালি এই যে অ্যারো গুলো আমরা দেখছি, যে ব্লক থেকে অ্যারো গুলো আসছে, here the address of these nodes will be stored. For example, if we consider about the root node এর ভ্যালুটা তো 25 আছে, নেক্সট ওর 25 এর কম যে ভ্যালুটা পেলাম, that is 15, that will be stored in a node that is at the left hand side of 15. Now how we can find out this particular node? The address of this node, the location of this node will be stored over here, and the value greater than 25, that is 30, that will be inserted here. So how we can find out the address where this 30 is stored? That particular address will be stored over there. So each node is having basically 3 parts. One is the left hand side address part, which will indicate the location of the value which is lesser than this. Then the middle part where the actual value will be stored. और की पाबो, एक राइट हैंड साइड का पार्ट मिलेगा, एक ब्लॉक मिलेगा, जहां पे राइट हैंड साइड जो नोड है, जो इससे ग्रेटर वैल्यू रखता है, उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा। तो वेरी सिमिलरली that will be done over here. Now এখানে যেটা দেখাতে চেয়েছে, ছবিটাকে ছোট করে দিয়েছে, it is actually pointing towards 12. Now these two positions will be empty. Empty means এখানে address stored থাকবে,
সো দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড এখানে যেটা হবে এই 10 যে নোডটা আছে তার অ্যাড্রেসটা দ্যাট অ্যাড্রেস উইল বি স্টোরড হিয়ার and here it should be 14 or 13 যে অ্যাড্রেসটা আছে for that a node will be created যে ভ্যালুটা আছে তার জন্য একটা নোড ক্রিয়েটেড হবে and the address of that node will be stored over here ঠিক আছে কোনো ডাউট থাকলে বলো सो और एक बार समझा दीजिए। यहाँ पे जो पहला वैल्यू मिल रहा है हम लोगों को उसको हम लोग रूट नोड में स्टोर कर रहे हैं जैसे ही हमें सेकेंड कोई वैल्यू मिलेगा हमें देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू यहाँ पे जो स्टोर्ड वैल्यू है उससे लेसर है या ग्रेटर है अगर वो लेसर वैल्यू है लाइक 15 तो इसका लेफ्ट हैंड साइड नोड में वो जाएगा अगर इससे ग्रेटर वैल्यू है तो वो राइट हैंड साइड नोड में जाएगा और यहाँ इन दिस टू प्लेसेस क्या स्टोर होगा दिस विल स्टोर द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक and this will store the address of this particular node okay very similarly whenever we'll get the value which is less than 15 it will come at the left hand side anything greater than 15 will come at the right hand side and again the addresses will be stored accordingly in the left hand side space and right hand side space any doubt से ये जो लास्ट वाला रो है so उसके बाद जाएगा तो कैसे होगा? लास्ट वाला रो के बाद लास्ट वाला रो को शॉर्टकट में दिखाया गया है बेसिकली यहाँ पे लास्ट वाला रो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे 12 में वैल्यू स्टोर होगा यहाँ पे ब्लैंक रहेगा ब्लैंक मतलब कोई वैल्यू नहीं रहेगा ये जो 10 है इसके लिए एक लेफ्ट हैंड साइड नोड क्रिएट होगा जिसका एड्रेस यहाँ पे रहेगा और ये जो 15 है ये पहले तो नहीं होगा ये 13 या 14 होगा उसके लिए राइट हैंड साइड में एक नोड क्रिएट होगा जिसका एड्रेस यहाँ पे रहेगा ठीक है तो जब सर्चिंग होता है मान लो हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को उठा के लाना है वी हैव टू एक्सेस अ पर्टिकुलर वैल्यू फर्स्ट वी विल गो टू द रूट सपोज वी आर सर्चिंग फॉर 20 हम लोग 20 जो वैल्यू है वो कहाँ पे है इसको ढूंढ रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट से स्टार्ट करेंगे 25 से इट इज ग्रेटर देन और लेस देन the value 20 is greater than 25 or less than 25 less than 25 so according to the rule of b plus t where it should go at the left hand side or right hand side हम लोग को कहाँ पे सर्च करना होगा लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड में हम लोग सर्च करेंगे क्योंकि राइट साइड में हो ही नहीं सकता द वैल्यू इज लेस देन 25 तो यहाँ पे जो एड्रेस स्टोर होगा उस एड्रेस में हम लोग चले जाएंगे वहां पे एक वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है दैट इज 15 नाउ वी आर सर्चिंग फॉर 20 तो इस नोड का राइट हैंड साइड में जाएंगे या लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे राइट हैंड बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन 15 सो विल गो टू द राइट हैंड साइड यहाँ पे जो एड्रेस लिखा होगा उसके हिसाब से हम लोग इस नोड में आएंगे एंड हियर वी विल गेट द वैल्यू 20 या ऐसे हाँ हियर वी विल गेट द वैल्यू 20 now suppose if we searching for 17 यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा then 17 is less than 20 so we will pick up this particular address और वहां उसको लेके हम लोग इसके लेफ्ट जो नोड है उसमें आएंगे this way we can find out the values in our hard disk while searching for a particular data हम लोग जो क्वेरी लिखते हैं ना कि सपोज
select name of the employee, select name from employee where id equals to, then suppose id equals to 20, emp id equals to 20. तब क्या होता है, जैसे ही हम लोग ये क्वेरी लिखते हैं, emp id जहां पे 20 है उसको सर्च किया जाता है. Now emp id is the primary key of our employee table. तो हम लोग उस वैल्यू को लेके इस बी प्लस ट्री में सर्च करेंगे, और जहां पे एक्चुअली उसका वैल्यू 20 मैच होगा वहां पे पूरा डिटेल्स रहेगा, वहां पे पूरा डिटेल्स रहेगा उस एम्प्लॉय के, मतलब उस रिकॉर्ड का पूरा डिटेल्स रहेगा, पूरा रो का वैल्यू स्टोर रहेगा, एंड वी विल फेच द वैल्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजीशन. क्लियर? यस सर. আর কার কোনো ডাউট আছে এটা নিয়ে? सर ये बाइनरी सर्च के जैसा है क्या? हाँ, बाइनरी सर्च भी तुम कह सकते हो, almost like a binary search. ओके सर. Now heap records are installed at the file's end. When the data block is full, a new record is stored in some other block. That means जो न्यू रिकॉर्ड आ रहा है, जो ओल्ड रिकॉर्ड जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे हम लोग उसको स्टोर करेंगे. जैसे उस ब्लॉक का कैपेसिटी खत्म हो जा रहा है, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट ब्लॉक. So suppose this is data block 1, this is data block 2, this is data block 3. Now R1, first record is R1, so we are storing it in this particular position. Next record is suppose R3, we are storing it in the next block. Now when this block is filled up, then the next value will be stored in the next data block. In this way, sequentially the data will be stored, and when one block will become empty, we will go back to the next data block. Next means whatever is available. Next does not means कि एक के बाद दो होना है, दो के बाद तीन ही होना है, ऐसा नहीं है. उस टाइम जो ब्लॉक अवेलेबल होगा, जो अवेलेबल ब्लॉक हम लोगों को मिलेगा, सपोज आफ्टर स्टोरिंग डेटा inside data block 2 and data block 3, we are getting next time जब हम लोग डेटा स्टोर करने जाएंगे for this record R5, उस टाइम हम लोगों ने देखा कि डेटा ब्लॉक 1 खाली हो गया. सपोज यहाँ पे कोई डेटा पहले से था जो अभी डिलीटेड हो गया है, परमानेंटली डिलीटेड हो गया है. So data block 1 is now available, so we can store our new record to this data block. It's not necessary that it should be sorted according to the data block. जो डेटा ब्लॉक दिस टाइम हम लोगों को खाली मिलेगा, जो पहला डेटा ब्लॉक हम लोगों को खाली मिलेगा, we will store the record at that particular data block. ठीक है? यस सर. Okay, so that is all about फाइल ऑर्गेनाइजेशन. कैसे हम लोग फाइल्स और रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं. बेसिकली यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज हाउ टू स्टोर द रिकॉर्ड्स इनसाइड अ टेबल. Now we are coming to SQL. We are already
doing this SQL commands in our lab classes. Anyway, it is a part of our unit in our syllabus also. So structured query language or SQL, it is actually pronounced as SQL. আমরা SQL বলি কিন্তু এটাকে প্রনাউন্স করা হয় SQL হিসেবে. You can see IBM SQL language developed as a part of System R project at the IBM San Jose Research Laboratory, named structured query language. এটা যেহেতু SQL থেকে এসছে সেই জন্য এটা লেখা হয় SQL, structured query language, but it is pronounced as SQL. Anyway, so what are the types of these languages? First of all, DDL, data definition language, changes the structure of the table. Now we are already familiar about this type of languages. First of all, create, we have used create to create a new table. আমরা create কখন ইউজ করেছিলাম? যখন একটা টেবিলের স্ট্রাকচার তৈরি করছিলাম. Then alter. So you can see all the commands are basically related with the table structure, not with the data inside that table. Mainly table structure টাকে আমরা বলি table definition. আমরা অনেকগুলো নামে ডাকি. It is known as schema, it is known as table structure, it is also known as metadata. Metadata means data about data. Why it is called metadata or data about data? Because in this table structure, basically in a table we are storing some data, and in the table structure we are storing the information about the table. ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম? যদি আমরা টেবিলের কথা ভাবি, it is storing some data. আর টেবিল স্ট্রাকচারটা অ্যাকচুয়ালি কি বলছে? Table structure is storing the data about that particular table. ওখানে কি কি attribute আছে, what are the types of those attributes, what are the size of those attributes, which of the attribute is having some restrictions like primary key, or there may be a check condition, check দিয়ে আমরা দেখতে পারি যে ভ্যালু গুলো কিসের মধ্যে থাকবে. So you can see it is basically describing the table structure. We are storing the data of the table itself, whereas টেবিলের মধ্যে আমরা আবার ডেটা স্টোর করছি. সো আমরা কি এটাকে বলতে পারি না we are storing data about data? Clear? Yes, sir. So data about data is known as metadata. And finally, we can say that this table structure is the data definition. ঠিক আছে? So that is why it is known as data definition language. So what are the data that is supported by this data structure, or you can say in the table structure? We are already familiar with some data. Now, first of all, char, fixed length character string with user specified length n. char আমরা একবার ইউজ করেছিলাম, স্ট্রিং স্টোর করতে ইউজ হয়, n এর ভ্যালুটা ইউজার স্পেসিফাই করে দেয়, এন্ড দ্যাট ইজ ওই ভ্যালুটাতেই ফিক্সড হয়ে যায়, ওই স্ট্রিংটা ওই ভ্যালুটাতেই ফিক্সড হয়ে যায়. সো এনিথিং গিভেন is greater than that. Suppose এখানে n এর ভ্যালু হলো 10 and user is inserting a character, inserting a string which is greater than 10, তখন কি হবে? up to 10 অবধি নেবে. After that, whatever the characters we are entering, that will be ignored.
What is varchar in variable length character strings with user specified maximum length n? এখানে যেটা হয়, it has some advantage, যেখানে ইউজার যে ভ্যালুটা দিল, এখানে ইউজার বেশি করে ভ্যালু দিতে পারে। নর্মালি দ্য problem with giving a higher size is that particular blocks will be blocked. মানে আমি যদি একটা নেমের জন্য 20 ক্যারেক্টার্স ডিফাইন করে আসি, সো ইট উইল, মানে আমি যদি ফার্স্ট ক্যার 20 যদি আমি করি, ইট উইল রিজার্ভ 20 ব্লকস ইন আওয়ার ডেটাবেস, মানে যেখানে আমরা পার্মানেন্টলি স্টোরেজ করছি সেখানে 20টা ব্লকও ডেডিকেট করে দেবে। নাও সাপোজ আমার কোনো ভ্যালুই গ্রেটার দ্যান 10 নেই, but for each record it will block 20 positions. Okay, যদি আমি ধরে নিই ক্যারেক্টারের সাইজ 1 বাইট হয়, so for each record and this attribute, এই যে অ্যাট্রিবিউটটাকে আমরা cat 20 করছি, সাপোজ নেম, এই প্রত্যেকটা এমপ্লয়ি নেমের জন্য ও 20 ক্যারেক্টার্স এর স্পেস ব্লক করে দেবে। But the advantage with varchar is whatever we are writing, মানে আমি যে নামটা লিখছি, suppose it is of 10 character and we have declared it as varchar 20, then rest of the 10 positions will be free. ওই জায়গায় আমরা অন্য কিছু স্টোর করতে পারি। ক্লিয়ার? সেই জন্য varchar ইউজ করা একটু সুবিধে, কারণ varchar আমরা বেশি করে ভ্যালু দিয়ে রাখতে পারি, যেটুকুনি লাগবে সেটুকুনি ও ইউজ করবে, whatever is empty সেটাকে অন্য কাজে ইউজ করতে পারবে, বাট ক্যারেক্টারে ওই পুরোটাকে ব্লক করে দেবে। ওকে, নেক্সট ইন্টিজার, a finite subset of the integers that is machine dependent. ইন্টিজার আমরা জানি হোল ভ্যালু স্টোর করে, কোনো নাম্বার স্টোর করে। small int is basically the half size of the integer. যদি আমরা স্মল ইন্ট বলে কাউকে ডিক্লেয়ার করি, সেটা ইন্টিজারের যে স্পেস নেয় তার থেকে হাফ স্পেস নেবে। দেন দেয়ার ইজ নিউমেরিক। এই নিউমেরিকটাকে আমরা অনেক জায়গায় নাম্বার বলেও লিখি। আমি এক্সাক্ট টার্মটাতে আসছি না, কারণ ইন ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস, ফর এক্সাম্পল এসকিউএল সার্ভার আছে আমাদের, আমাদের PL/SQL আছে, ইন ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস দিস উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ ডিফারেন্ট, মানে এই এই যে নামগুলো এগুলো ডিফারেন্ট হয়ে যায়। তো আমরা যেমন ইউজ করেছি আগের দিন, যে নিউমেরিক না ইউজ করে নাম্বার ইউজ করেছি। So anyway, it is a fixed point number with user specified precision of p digit and d digits of the right of the decimal point. p, d, that means ki p হচ্ছে total number of, মানে আমি যদি স্টোর করি 10.5, আমি যদি এই স্ট্রাকচারে স্টোর করতে চাই, তাহলে p হবে আমার 3 and d হবে 1। যদি আমি এই স্ট্রাকচারে স্টোর করতে চাই 10.50, p হবে 4, d হবে 2। সো আফটার ডেসিমালের যে ডটটা আছে সেটার পর কতগুলো ক্যারেক্টার বলবো না, কতগুলো ডিজিট আমরা স্টোর করতে চাই, that we can specify inside d, but accordingly p এর সাইজটাও বেড়ে যাবে। সেই পিডিটা আরেকবার বলুন। দেখো এখানে যেমন একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, নিউমেরিক 3,1 allows 44.5, টোটাল কটা ডিজিট আছে 44.5 এ?
তিনটে। তিনটে ডিজিট আছে, তার মধ্যে আফটার ডেসিমাল পয়েন্ট কটা ডিজিট আছে? একটাই তো। একটাই ডিজিট আছে। দ্যাট ইজ ওয়াই এটা এটা স্টোর করতে আমাকে অ্যালাউ করবে, কারণ এই যে থ্রিটা ফার্স্টে যে পি, এই পিটা হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ ডিজিট ডেসিমাল আচ্ছা পয়েন্টের আগে এবং পরে মিলিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, আর তারপরে বুঝতে পেরেছো? আর ডি। আর আর এই স্যার, যে ওয়ানটা বা ডিটা, সেটা হচ্ছে ডেসিমাল পয়েন্টের পরে কটা ডিজিট আমরা অ্যালাউ করছি। যার স্যার জন্য দেখো যখন বলছে যে 444.5, এটা অ্যালাউ করবে না। কেন 444.5 অ্যালাউ করবে না? এখানে টোটাল ডিজিট কটা? চারটে। চারটে। কিন্তু আমি স্পেসিফাই করে এসেছি নিউমেরিক 3,1। পয়েন্টের পর ডি নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, পয়েন্টের পর একটাই ডিজিট আছে, কিন্তু পি নিয়ে প্রবলেম আছে, কারণ পি এর ভ্যালু আমি দিয়েছি 3, এখানে টোটাল ডিজিট হচ্ছে চারটে। ঠিক আছে, আবার পরের যে ভ্যালুটা 0.32, এখানে পি নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, কারণ টোটাল তিনটে ডিজিট আছে, বাট ডি নিয়ে প্রবলেম আছে, কারণ ডি এর ভ্যালু ছিল 1, এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি পয়েন্টের পর 32, মানে দুটো ভ্যালু দিয়ে দিয়েছি, দুটো ডিজিট দিয়ে দিয়েছি। So it will also not be supported. হুম। Clear? হ্যাঁ স্যার। Okay. Then real double precision, এটাও ফ্লোটিং পয়েন্টের জন্য ইউজ হয়। আর ডবল হচ্ছে যে ফ্লোট যে ভ্যালু, ফ্লোটিং পয়েন্টের ব্যাপারটা হচ্ছে ফ্লোটিং পয়েন্ট বাই ডিফল্ট, মানে আমি যদি ফ্লোট লিখি বা রিয়েল লিখি, কোথাও কোথাও ফ্লোট লেখা হয়, কোথাও কোথাও রিয়েল লেখা হয়, তাহলে বাই ডিফল্টও পয়েন্টের পর 8টা ভ্যালু সাপোর্ট করে, 8 ডিজিট ভ্যালু। ঠিক আছে, এন্ড ইফ ইট ইজ আ ডাবল, আমার ফ্লোটের যা সাইজ থাকে বা রিয়েলের যা সাইজ থাকে, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ডাবল অফ দ্যাট। মানে আমি যদি খুব বড় একটা ইয়ে সংখ্যা রাখতে চাই, ডেসিমাল সংখ্যা রাখতে চাই, then instead of taking real or float data type, we should specify it as double. আচ্ছা, এটা গেল রিয়েল। আচ্ছা, আর ফ্লোট যদি হয়, ফ্লোটের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, ফ্লোটে আমরা ভ্যালুটাকে স্টোর করতে পারি। রিয়েল এন্ড ডবল কি করে, ওটা বাই ডিফল্ট ওদের যা সাইজ থাকে সেটাই নেয়, বা বাই ডিফল্ট ওদের যে স্ট্রাকচার থাকে সেটাই নেয়। আর ফ্লোট কি করে, ফ্লোটে আমরা টোটাল নাম্বার অফ ডিজিটস, এটা আমরা স্পেসিফাই করে আসতে পারি ইন টার্মস অফ এন। এই এন এর টার্মে আমরা এটাকে স্পেসিফাই করে আসতে পারি। ঠিক আছে, কোনো ডাউট থাকলে বলবেন। স্যার ওই যে নিউমেরিকটা বললেন কোথাও কোথাও নাম্বার লেখায়, মানে এটা কি স্যার এমএস এসকিউএল বা অরাকেল, মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট যে ইয়ে আছে এসকিউএল গুলো আছে তার উপর ভিত্তি করে? একদম, যেমন আমরা এসকিউএল সার্ভারে এটাকেই আমরা লিখি কি নাম্বার বলে, ওখানে নিউমেরিক লিখতে পারবো না, ওখানে আমাকে নাম্বার লিখতে হবে। তো তোমাদের হুম। আগের যে এডিটরটা ছিল, ওই আগের এডিটরে দেখবে বিভিন্ন রকম, এখন তো আমরা ওরাকেল এডিটরটাকে ইউজ করছি, আগের এডিটরটা যদি দেখো ওখানে দেখবে বিভিন্ন রকম অপশন আসে, হ্যাঁ। সেইখানে তুমি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে চুজ করতে পারো। আচ্ছা। যে ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করবে সেই ল্যাঙ্গুয়েজ অনুযায়ী তোমাকে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ইউজ করতে হবে। सर डेटा टाइप का साइज फिक्स्ड है या डिपेंड करता है? डेटा टाइप का साइज फिक्स्ड है, मतलब जैसे देखो इंट, स्मॉल इंट, रियल, डबल, यहाँ पे देखो कोई इन ऐसा कुछ नहीं है ब्रैकेट में। सो इन दिस टाइप ऑफ केसेस द वैल्यू इज फिक्स्ड, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं या ओरेकल यूज कर रहे हैं या वट एवर वी आर यूजिंग, डिपेंडिंग ऑन दैट
इंट, स्मॉल इंट, रियल, डबल, इस सब का जो वैल्यू है ये तुम्हारा फिक्स्ड है। लेकिन जहां पे हम लोग का एन का ऑप्शन मिल रहा है, कैर एन, न्यूमेरिक पी कॉमा डी, फ्लोट एन, यहाँ पे यूजर स्पेसिफाइड जो साइज है वो डिफाइन किया जा सकता है। सीधे नॉर्मल इंट कितना बाइट का होता है? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंट लैंग्वेज में ये डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, सो कोई ओराकल में एग्जांपल? शायद ओराकल में 4 डिजिट होता है, मतलब सॉरी 4 बाइट होता है। ओके सर। ये तुम्हें सर्च करने से मिल जाएगा, गूगल में सर्च करने से मिल जाएगा कौन सा डेटा टाइप कितना वैल्यू लेता है, कितना स्पेस लेता है बाय डिफॉल्ट। सो कोई साइज मतलब चेक करने का कोई फंक्शन है क्या इसमें? साइज चेक करने का? डेटा टाइप? हाँ, एक्चुअली देखो यहाँ पे थ्रू application language you can check it, like if it is a C language there is a operator size of operator के बाद तुम ब्रैकेट में अगर वेरिएबल का मान लो x इक्वल्स टू 10 तुमने असाइन किया है, x एक वेरिएबल है जहां पे 10 असाइन किया है, और मान लो x इज अ इंटीजर वेरिएबल, तो अगर साइज ऑफ विद इन ब्रैकेट x देते हो तो वो तुम्हें रिटर्न कर देगा कितना वैल्यू है। ठीक है, साइज कितना है। सो यूजिंग योर एप्लीकेशन प्रोग्राम यू कैन फाइंड इट आउट। ओके। सर एसक्यूएल में, सर सीक्वल में मतलब डेटा लेंथ करके, हाँ सर डेटा लेंथ, हाँ, सर ये जो सिंटेक्स है डेटा लेंथ, ये क्या फाइन करते हैं? डेटा लेंथ से आ रहा है। चेक नहीं किया। अच्छा ठीक है, देख लेना जो टेबल तुम लोग बना रहे हो उसमें देख लेना। ओके सर। ओके, एनी अदर डाउट? ओके, so today we'll stop our class over here. এই পর্যন্ত কারো কোনো ডাউট থাকলে বলতে পারো, নাহলে আজকে ক্লাসটা এখানে শেষ করব। ঋতব্রত আছে? না স্যার, এটা তো নাই। না, নেই। আচ্ছা, সৌমাল্য, সৌমাল্য আছে। নেক্সট হচ্ছে সুদীপ্ত, সুদীপ্ত আছে, সায়ন, সায়নও আছে, জয়দীপ, জয়দীপ আছো? না স্যার, জয়দীপ নেই। জয়দীপকে দেখছি না। অজিত তো নেই, বিভু আছে, রাজস্বী আছে, রোহিত আছে, মনীষ আছে, শাহিদ আছে। ওকে,
थैंक यू। सर कॉलेज को खुलने का कुछ अंदाज हो? कॉलेज कॉलेज खोलने का कोई अंदाज नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का एक, जो हम लोगों का एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, देखे होगे तुम न्यूज़पेपर में, कि जब तक हाँ सर। जो सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो रहा है तब तक स्कूल और कॉलेज कुछ नहीं खोला जाएगा। तो यहाँ हमारे यहाँ तो सेंट्रल 21 से एक सितंबर को नोटिफिकेशन आया था सितंबर के लास्ट में, अगर हो सके तो, लेकिन स्टेट ने उसको डिक्लाइन कर दिया। স্যার শুনলাম নভেম্বর থেকে স্যার ক্লাস শুরু হয়ে যাবে মানে এটা যা শুনছো সব গুজব, কারণ শিক্ষামন্ত্রী নিজেই বলেছে যে কবে হবে, পরিস্থিতি ইয়ে না হলে, নর্মাল না হলে খোলা হবে না। ভ্যাকসিন কবে আসবে তার উপর ওই ডিপেন্ড করে। কেউ বলছিল যে ভ্যাকসিনের কথা ছেড়ে দাও, তিন দিন করে মানে ভ্যাকসিন তো সেদিনকে দেখলাম কোথাও একটা, মানে বিদেশি কোনো একটা সংস্থা, না WHO বলেছে। বা এরকম কেউ একজন দিয়েছে যে 24-এ আসবে, তাহলে তো হয়ে গেল, 2024-এ আসবে। 24-এ? হ্যাঁ, আবার একটা জায়গা দেখলাম নেক্সট ইয়ারে চলে আসবে। এটা বিভিন্ন রকম স্টেটমেন্ট যে যার মতো দিচ্ছে, পুরোটাই আনসার্টেন ব্যাপার। 24-এ तो सर ये सेमेस्टर दिसंबर तक सिर्फ ऑनलाइन ही चलेगा? ऑनलाइन ही चलेगा, दिसंबर तक कुछ नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। सर मैं सोच रहा था कि जो थर्ड सेमेस्टर का जो भी डीबीएमएस हो या थर्ड सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस है, वो अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो तो बहुत अच्छा होता। हाँ वो तो है, लेकिन देखो अगर सब कुछ मतलब मैंने जैसे अभी ट्रेन वेन कुछ नहीं चल रहा है, अगर ट्रेन बस सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है, तब भी देयर इज अ क्वेश्चन जे स्टूडेंट के जो घर वाले है वो क्या छोड़ने के लिए राजी होगा। हाँ सर, ये तो बात ठीक है। तुम लोग के घर वाले कहेंगे कि अगर ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो क्यों जा रहे हो, दैट इज द हाँ जनरल। सर, यही बात बोल रहे हैं। স্যার নতুন সেমিস্টার শুরু হয়েছে স্যার? নতুন সেমিস্টারে স্যার ক্লাস শুরু হয়েছে? নতুন সেমিস্টার, হ্যাঁ ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, মানে নতুন ব্যাচের তো। স্যার আমাদের হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্কিং কতদিন এসছে? 2020 ব্যাচের তো বলছো? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার। অনেক দিন হয়ে গেছে। স্যার আমাদের फर्स्ट ईयर ডিপার্টমেন্টে का क्लास स्टार्ट हो गया? কাল পর্যন্ত আপডেট বোধহয় 95 না 96। স্যার আমাদের সাবজেক্টে একদম আমাদের এত কি স্যার একদম বিএসসি আমাদের এএনসি। ব্যাচে মাত্র कितना सर? আমাদের মাত্র 13-12 95 100 मतलब तो 100 समथिंग। ওটা 100 টার্গেট নিয়েছে, যার জন্য A1 A2 দুটো গ্রুপ হয়েছে, B1 B2 দুটো গ্রুপ হয়েছে, এবং এ সেকশন अरे এবং বি बाप সেকশনে ক্লাস আলাদা হচ্ছে। सीएस का सर एचएन का बात कर रहे हैं? क्या? बीएससी एचएन का बात कर रहे हैं? हाँ अभी तो एचएन नहीं है, अभी तो एएनसीएस हो गया ना, तुम लोगों से ही तो एएनसीएस हो गया। वही तो सर, एएनसी कितना स्टूडेंट है? हाँ हाँ, तो विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं सर, हम लोगों के देखिए सर, हम लोगों को तो ये देखिए कितना 12 मिनिमम, मुश्किल से 12-13 एडमिशन हो गए सर। अब सोच नहीं सकते कि 90 क्रॉस हो गया है। एग्जैक्टली, क्योंकि इस टाइम साइबर सिक्योरिटी का क्रेज बहुत ज्यादा है। हाँ सर। স্যার নাম চেঞ্জ हो गया तो सर बहुत काम आ गया। আচ্ছা ওই ঠিকই বলেছো, নামটা একটা বিরাট বড় ফ্যাক্টর। অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্কিং নামটা শুনে লোকে ভাবে যে লেবার ক্লাসের কাজ, হ্যাঁ স্যার মেশিন খুলতে হবে, তার বুঝতে হবে, এইসব ভাবে। আর হ্যাঁ, যখন এটা ওটা সাইবার সিকিউরিটি, ওটা অনির্বাণ আমাদের অনেক আগে বলেছে। হ্যাঁ যখনই সাইবার সিকিউরিটি শোনে তখনই কলারটা উঁচু হয়ে যায়। হ্যাঁ স্যার हार्डवेयर नेटवर्किंग और अच्छा था सर, थोड़ा बहुत तो सुनने में भी अच्छा लगता था सर ये। नहीं तुम्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन सबको अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए 13 स्टूडेंट हुआ था, और इसीलिए नाम चेंज करने से 100 स्टूडेंट। इसके सिवा और एक वो भी है, दैट इज
marketing team is instructed to admit more students here. पहले पहले क्या होता था, मार्केटिंग टीम ने उसको बीसीए में कन्वर्ट कर देता था, but this time they have a clear instruction. Okay. ओके सर। सर पीडीएफ স্যার আপলোড कर স্যার दीजिए। বলছি প্রেজেন্টটা দিয়েছেন স্যার? হুম? আমার স্যার ওই মানে 6 এর প্রেজেন্ট রোল নাম্বার 6। হ্যাঁ, তোমাকে তখন দেখতে পাইনি, দাঁড়াও দিয়ে দিচ্ছি। হুম। একবার এসছিলে মাঝে, তারপরে বোধহয় কেটে গিয়েছিলে। হ্যাঁ স্যার, ওই নেটের একটু প্রবলেম করছিল। মাঝে আমি দেখেছিলাম এসছিলে। হ্যাঁ। ঠিক আছে, ক্লোজ করছি। ओके सर, ओके थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।